Dasare masih demen buktine masih kang aduh kadang-kadang hati kelayu yang samping kiri ingat waktu kisahkan ketangisan bareng
rapi ya. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Biar dedenya di tengah-tengah saja. Joget dulu ya. Janji bakal dan di siji kerajaan kawin kiai. ayo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Wong lanang pirang-pirang sing ganteng ora kurang, tapi kula ning sampean nahan rindu bi ketahan. Barena, 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 barena. Terima kasih. Ning batin kula janji yen besok tadi siji. Terima kasih Mas Boy yang punya lagu. Bubur apa
buat lagu yang beli kak Anizar Aruhan, Anizar Aruhan asik dibagi nomor bebek kirim sejati. Sekeluarga cintane cuma hayalan, cuma dadi rabi cadangan, sepira eman kula ora mungkin megat rabine. Bu cantik, terima kasih. Luar biasa. Ibu siapa nih? Ibu Oji Bos Bawang. Bu Oji Bos Bawang. Yang ini Bu cantik. Terima kasih. Ibarat nyemplung wis
njokoti duit tersusi lara hati Lolibai yang njokoti duit cadangan cuma ibu pasti sayang rapi cadangan senajan akeh lintang angger ulan sing luwih padha sepira emani aduh bos bawang sayang rabine Dika bos bawang ibu cantik cintane cuma hayalan cuma dadi rapi cadangan emani gelang angger luwih sayang rabine Dika ketemu karo bebaturan si kenal anyaran pikir karuan nimbulak tresna gumerlap ning dadan sejerone kalbu ora pilih bulu yen awan kelingan nin bengi keimpi turu ora lali penganten sayang Bariski Mas pengantin Baik Mas Pak Wahyu restu Pak Wahyu Pak Hajat Bapak Denny Bapak Denny Kelas Bapak Denny Bapak Denny Bapak Denny Bapak Denny Bapak Denny duh junjunan duh pujaan gandulane ngati sing tek sayang sing tak puja awan kelawan bengi tresna wis mlebu sejerone kalbu pajat ora pilih bulu pajat yen awan kebayang
ora lali. Sajerone kalbu ora pilih bulu. Siap. Yen awan kebayang yen bengi keimpi turu ora lali. Oke. Cinta roh ketok Wis duwe rapi, kula wis duwe laki. Wong loro pada demene angel dirakene. waria kok Lamun wis mabok cinta urip liwet di dosa. Lamun apa kerdoyo wis apa gebrake bae. Disengaja sayang ora diundang, ibarat wong kesandung wis pasti nibab liwurung. Mama sayang, aku mau kali terus mama, ibu guru. Sungguh ora disangka, sungguh ora diduga, sun bisa jatuh cinta karo wong duwe keluarga. Sun lagi gelap mata, sun lagi kesandung cinta. Lamun wis mabok cinta urip liwet di dosa. Lamun apa gerdoyo wis apa gebrage bae. Kula Mas demen. iya dong Pak Agus, Papai Agus. Cuma ku Papai Agus ya Mas. Wis duwe rapi. sebab duwe laki Kita nih duwe laki. kakak urus sebab duwe laki Ya wis kita masih penting duite bae. Mama. Cinta beli disengaja, sayang ora diundang, ibarat wong kesandung wis
wong duwe keluarga, sun lagi gelap mata, sun lagi kesandung cinta. Wis duwe rapi, mula wis duwe laki, wong loro pada demenin, mung sayang laka jodoh. Nok mini, nok mini, nok mini, nok mini, nok mini, nok mini. Lamun wis mabok cinta urip liwet di dosa, lamun apa gerdoyo wis apa berakibat. Silak lambune celok. Silak yuk ajawati ke pasar sore supaya turunin nyaman. Silak lambune dikebas kasur, kakak kula kelingan lagi guyon ning ranjang. Kula bagen nyembah sujud ning sikile, asal sampeyan dalam balik ke maning ini. Ayo Pak Jodin dipersilakan. Haji Udin, Kemana Pak Haji? Sabar. Orang ini Pak Jodin ke. Iya Pak. sabar cenah Oh sabar. Gede Pantura. Dede Risti. masih kebayang waktu malam pertama ning ambo biru kula di Jumbo Rayu. Najan sampeyan yen ninggalaken atine kula ninggalkan masih dapat tulung kang balik kene aja kang suwe-suwe. Mula bagen nyembah sujud ning sikile, asal sampeyan dalam balik ke maning ngene. Wis balik kok. Barang wis balik bulu kan mengene ya. Ada tua, ada teh mengembara mayu. Ulaku bagian sujud bagian nyembah. Nang apa sampai dadine kayak konon. Sombong, barang usah disi. Oh sombong yuk. Pak Haji Udin, Jalan. Kang Haji. Masih kebayang waktu malam
Ya, ang degol aja yang bolak-balik ya. Mama Jihan sayang, lagunya diputer sayang. Papa Jihan. Kepika cinta ning sampeyan beli kira-kira demene ora kejaga Kebayang bae ning sampeyan. kelingan bae kelingan sampai kedanan Walen Mama Jihan. resik wong jatuh cinta ning wong sing duwe rabi cinta dadi sengketa kepaksa tek adepi yai bisa yen rabi upai restu arep tek anggap ayu yen ora setuju kepaksa dadi musuh kebayang bae ning sampeyan kelingan bae kelingan sampai kedanan Mama Jihan sayang. Hey. yen rapi ngupai restu arep tek anggap ayu yen ora setuju kepaksa dadi musuh Sabar ya Boim. yen ora setuju arep tek anggap ayu yen ora setuju kepaksa dadi musuh kebayang bae Mama Jihan kelingan bae demene ora kejagan Mama Jihan sayang. kepika cinta ning sampeyan beli kira-kira demene ora kejagan sing duwe demen-demen sepira kamen di jewong eta Ana ning guri Spesialnya kanggo bos Yandika. Kanggo bos Yandika. Bos Yandika kakang lanang. Ana Dika Sebelah di JA. bumpetan bos saya Pak. Sebelah tengen. Oh iya Endi? Kak Mama Yas yang punya pupuk mandiri Mbak Anis.
apa beli kelingan lagi waktu masih bebarengan seakan sampean ngingkari sing akhire gawe lara ati cintane kula 100% beli bakal kula demen wong sejen apa sampean wis duwe ganti sing akhire ning kula benci apa beli kelingan bos 45 bos 45 bos 45 bos 45 bos 45 Mama Devan bos bos 45 45 bos 45 bos 45 ayahnya Lili 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 halo temen ayah Lili ayah Lili ayah Lili ayah Lili ayah Lili ayah Lili ibu mame depan 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 najan dure gunung pasti anak puncake ambane segara anak pinggire ibu siapa bos 45 bos 45 bos 45 bos 45 bos 45 hati merasa keyung-yung sering katoni mataku Mame Sela sing bahagia Mame Sela kula rela deman sepira bos 45 bos 45 kula pasrah deman sepira mama Mame Sela apa beli kelingan Pape Wahyu Pape Wahyu Pape Wahyu Pape Wahyu Pape Wahyu Pape Wahyu Mame Raisa mamanya 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 Raisa siapa nih ayahnya Lili 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 ngajak dure gunung pasti anak puncake ambani sekarang anak pinggire Mbak Sumi Mbak Sumi hati rasa keyung-yung sering katoning mata kula menderita sampean sing bahagia Bunda Yukika kula rela deman sepira Bunda Yukika
Rafli Coba lihatnya ke sini sayang. wis lawas sekian kula kelingan mandi bae anane kasih pujaan digawa turu ora lali kelingan sampeyan siji anane ngendi Bos Wibi balap. Endi gini? Bos Wibi balap iki. sampai sekian bulane masih enteni ngandi bae kekasih pujaan ning ati pribasane sarung ilang karo kakang sing tek sayang putus cinta tinggal kenangan Obat Penganten, ayo. Penganten Mbak sayang. Vivi. Mbak penganten. Penganten. Mas ganteng. Oh, Mbak. Terima kasih. Mas penganten. Aiman lamun sarung ilang bisa tuku mani yen wong lanang ilang luru ganti mani krungu celok Bapak gubuk bilang-bilang Cok. Bapak Karsadi. Iya lamun sarung ilang bisa tuku mani yen wong lanang ilang luru ganti mani aduh keder milih durung anak sing cocok bae najan akeh wong lanang kula watir gampang ilang sekian sampeyan lawas nunggoni ngendi bae kekasih gandulan ning ati pribasane sarung ilang karo kakang sing tek sayang putus cinta tinggal kenangan Terima kasih. Bapak Sandy Papai Sandy. Minangka sedulure ganjene panturan. karo juru tandur uga. Papai Sandy. Papai Sandy karo bos jurus tandur. Jurus tandur Papai Sandy karo bos jurus tandur. Papa Sandy, bos jurus tandur. Papa Sandy, bos jurus tandur. Papa Sandy. lamun sarung ilang bisa tuku mani yen wong lanang ilang luru ganti mani Tidak semudah itu ya celok. gampang yo bilang-bilang
sampai